तुमे स्नेहमय तुमे प्रेममय तुमे स्नेहमय तुमे प्रेममय तुमे मो आशार अदेखा किरण तुमे मो आशार अदेखा किरण जीवनर अलिभा दीप तुमे स्नेहमय तुमे प्रेममय तुमे स्नेहमय तुमे प्रेममय। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मांग नाम रे आमीन। आम प्रभु जीशु कृष्ण अनुग्रह परमेश्वर प्रेम और पवित्र आत्मांग सहभागिता आपण मान संखे रहू एवं आपणक आत्मा संगे रहू। मोर प्रिय भाई और भौणी माने आज आमे जते बेले मालाछबर राणी कुमारी मरियांगर पर्व पालन कला बेले आपण माने प्रत्येक जनंग पाई विशेषकर टेलीविजन माध्यम शालोम टेलीविजन माध्यम यज्ञ जोग देइतिबा आपण माने प्रत्येक जनंग पाई आ शालोम टेलीविजन रो दायित्व थिबा प्रत्येक जनंग पाई ए पवित्र यज्ञ रे आमे प्रार्थना करिबा। आसंतु वर्तमान आमे करितिबा सकल पाप गुड़िक लागी से करुणामय प्रभुंग ठारू आमे क्षमा मागिबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं आपणक सम्मुखरे हे मोर भाई और भौणी माने मु स्वीकार करे जे मोर दोष मोर अत्यंत गुरु दोष हेतु मोर चिंता रे ओ मोर वाक्य रे मोर कार्य रे ओ मोर कर्तव्य अवहेला रे मु अत्यधिक पाप करी अछि। अतएव आमर प्रभु परमेश्वर निकट रे मोर निमंते निवेदन करिवा पाई चिर कुमारी धन्य मारिया को सकल दूत और सासु साध्वी को एवं आपण मानकु हे मोर भाई और भौणी माने मु विनती करूअछि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आंभ मानक प्रति सदैव हुवंतु एवं आंभ मानकर सकल पाप क्षमा करी आंभ मानक अनंत जीवन प्रति परिचालना करंतु। आमीन। हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो। हे ख्रीष्ट दया करो। हे ख्रीष्ट दया करो। हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो। आमे प्रार्थना करिबा। हे प्रेममय परमेश्वर अंबर दुर्बलदारे आंभमान को आश्रय प्रदान करो जेपरि आंभे जेवमान परमेश्वर पुण्यमय मादांग स्मारकी पालन करुवच्छु ताहांग निवेदन सहायदारे आंभे अंबर सकल मंथरु मुक्त हेबु तुम पुत्र आम प्रभु जीशु कृष्ण मध्यस्थतारे जे तुम एवं पवित्र आत्मांग जोगरे एक ईश्वर रूपे जीवन धारण तथा राजत्व करंदी जुगे जुगे आमीन। प्रथम पठन प्रेरित कर्म ग्रंथर पाठ जीशुंकर माता मारिया साहचर्य से माने प्रार्थना रत रहिले। जीशुंकर स्वर्गारोहण पर प्रेरित माने जेरूसालेम निकटस्थ ओलिवेत नामक पर्वतरु दिनकर यात्रा पथ पर जेरूसालेम को प्रत्यावर्तन कले। से माने प्रवेश करी खटरीटर ऊपर महला को जाई बास कले अर्थात पीतर जोहन जाकुब आंद्रिय फिलिप व थॉमस बार्थोलोमी व माथ्यू अल्फियों पुत्र जाकुब व उद्योगी सिमोन एवं जाकुबों पुत्र जुदास एकत्र सेठारे बास कले एवं जीशुंकर माता मारिया समेत नारी मान संगे व जीशुंकर भाई माने साहचर्य से माने प्रार्थनारत रहिले। यह ईश्वरंकर वाक्य। ईश्वर धन्यवाद। वार्ता बह के हेबा प्रभुंकर 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 वार्ता बह के हेबा
ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ଯେ ଆହୁତ ମନୋନୀତ ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତା ବହକି ହେବ ଗାଉ ଆମେ alleluia बोलू आमे alleluia गाऊ आमे alleluia बोलू आमे alleluia 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 प्रभु आपण मानक संख्ये रहंतु एवं आपणक आत्मा संगे रहंतु। साधु लोक लिखित पुण्य सुसमाचार पाठ। हे प्रभु तुम्हारा जय हेउ। अध्याय 11 पद संज्ञा 1 दिने कौन से एक स्थान रे जीशु प्रार्थना करुथिले से प्रार्थना शेष करंदे शिष्यंग मध्य जने तांकु कहिले प्रभु जगन जेपरि निजर शिष्य मान को प्रार्थना करने को शिखाइले आपण मध्य आमको सेपरी शिखाई दियंतु। जीशु समान को कहिले जेतेबेले प्रार्थना करो कुह पिता तुम नाम पूजित हेउ तुम राज्य आसु प्रतिदिन आंभमान को आमर दैनिक आहार दियो आंभमानकर पाप क्षमा करो कारण आमे आमर समस्त अपराधी को क्षमा करू आंभमान को प्रलोभन रे पड़वा को दियो नाही। यह प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुम्हारा प्रशंसा हेउ। बसंतु। Praise the Lord. 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 कुह प्रभु कुह प्रभु कुह प्रभु कुह प्रभु तुम्हारी दास सुनुवची तुम्हारी दास सुनुवची तुम्हारी दास सुनुवची तुम्हारी दास सुनुवची हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा जीसुंगर आत्मा जीसुंगर आत्मा आम अंतरे रे आम अंतरे आसवास करो आसवास करो आसवास करो आसवास करो। Praise the Lord. Praise the Lord। आज अक्टोबर 7 तारीख आम मंठली रे मालाच्छबर राणी कुमारी मरियांकर पर्व पालन करुचु। 1571 साल रे आज यही दिन रे विशेषकर मंडली क्रिश्चियन लोक मान बड़ गोटे विपत्थरु सदाप्रभु कुमारी मरियांगर मध्यस्थतार विशेषकर मालाच्छबर राणी कुमारी मरियांगर मध्यस्थतार करुवा प्रार्थना आंभमान को बड़ गोटे विपत्थरु रक्षा करने से घटना को मन पकाई पुण्यपिता साधु पीय पंचम मंडली रे यही पर्व अनुष्ठान कले। यही दिन रे 1571 साल रे ओटोमन साम्राज्यर तुर्की लोक माने विशेषकर क्रिश्चियन यूरोप विरुद्ध रे युद्ध पाई आसुले आ लेपांदो सही सागर रे विशेषकर कुमारी मरियांगर मध्यस्थतार सारा पृथ्वी रे करितिबा मालाच्छब प्रार्थना रे सदाप्रभु आंभमान को यही ओटोमन साम्राज्यर तुर्की लोक मान को सदाप्रभु परास्त कले। यूरोप को क्रिश्चियन लोक मान को रक्षा कले। तपाई धन्यवाद हिसाब रे पुण्यपिता साधु पीय पंचम ए पर्व मंडली रे अनुष्ठान कले। आ विशेषकर लोक माने से समय रे मालाच्छब प्रार्थना करी कुमारी मरियांगर मध्यस्थ भिक्षा कले। मालाच्छब प्रार्थना में भलरे आम जानुछु सेठी थिबा प्रार्थना गुड़िक प्रेरित धर्मसूत्र पवित्र त्रैक्य जीशु निजे शिखैथिबा प्रभुंगर प्रार्थना आओ गब्रिएल दूत कुमारी मरिया को कहूथिबा पद गुड़िक आओ साधी एलिजाबेथ कुमारी मरिया को देइथिबा वाक्य कहूथिबा वाक्य गुड़िक आओ कुमारी मरिया आंभमान प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज सुसमाचार रे मालाच्छबर थिबा एही गोटे प्रार्थना प्रभु निजे शिखैथिबा प्रार्थना ताहा ही आमे सुनिलु। विशेषकर साधु माथ्यूंग सुसमाचार को जीवा बेले स्पष्ट भाव रे
ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଥମ ପଥ ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମମୟ ବାପା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି କେବଳ ମୋର ଠାରୁ ଆମର ତାଙ୍କ ଛାଇରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ମାଳାଚ୍ଛବର ରାଣୀ କୁମାରୀ ମରିୟାଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମାଳାଚ୍ଛବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁମାରୀ ମରିୟାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସମର୍ପଣ। ଆଣିଛୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମ ଚରଣେ ଅର୍ପିବାକୁ ତୁମ, ସ୍ୱୀକାର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଆମ ଅଳି କରୁ ଚରଣେ ତୁମ। ଆଣିଛୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମ ଚରଣେ ଅର୍ପିବାକୁ ତୁମ, ସ୍ୱୀକାର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଆମ ଅଳି କରୁ ଚରଣେ ତୁମ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଘେନ ସଦାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଘେନ ସଦାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଘେନ ସଦାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଘେନ ସଦାଏ। ଆଣିଛୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମ ଚରଣେ ଅର୍ପିବାକୁ ତୁମ, ସ୍ୱୀକାର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଆମ ଅଳି କରୁ ଚରଣେ ତୁମ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ନିଜ ନାମର ମହିମା ଓ ଗୌରବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତଥା ନିଖିଳ ପବିତ୍ର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଆଉ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେପରି ଏହି ବଳିର ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ଚିରନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏହା ଆମର ସବିନୟ ନିବେଦନ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ହୃଦୟ ତଳନ କରୁଅଛୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାହା କରିବା ଉଚିତ ଓ ସଙ୍ଗତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ପିତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଚିରକୁମାରୀ ଧନ୍ୟ ମରିୟାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି ଆଉ ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଉଚିତ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ସେ ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ କୁମାରୀତ୍ୱର ଗୌରବ ଅଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକି ଶ୍ୱାସଦ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଦାନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଯୋଗେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଗଣ ତୁମର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି, ଆଧିପତ୍ୟ ଆଉ ଅଧିପତିଗଣ ତୁମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମୂହ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପୁଣ୍ୟଗଣ ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେରାଫିନ୍ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଏକତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର କଣ୍ଠ ମିଳିତ କରି ବିନମ୍ର ପ୍ରଶଂସାରେ ହର୍ଷଧ୍ୱନି କରୁ। ପବିତ୍ର 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 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକେ ତୁମ୍ଭର ଜୟ, ଧନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକେ ତାହାଙ୍କର ଜୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ରତାର ଉତ୍ସ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏହି ଉପକାର ଉପରେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଶିଶିରବାଦ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ପବିତ୍ର କର, ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଓ ରୁଥିରରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସଜ୍ଞ କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ନେଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଖଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର, କାରଣ ଏହା ମୋର ଶରୀର ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ନେଲେ, ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ପାନ କର, କାରଣ ଏହା ମୋର ରୁଧିରର ପାନପାତ୍ର, ନୂତନ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୁଧିର, ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତଥା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କର। ବିଶ୍ୱାସର ରହସ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଏବଂ ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ, ତୁମ୍ଭେ ପୁନରାଗମନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରୁ। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସ୍ମାରକୀ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଜୀବନର ରୋଟି ମୁକ୍ତିର ପାନପାତ୍ର ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଓ ରୁଧିରର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆମ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ହୋଇପାରୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତୃତ ତୁମର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଫ୍ରାଞ୍ଜିସ୍, ଆମର ଧର୍ମାଧିକ୍ୟ ଶରତ ଏବଂ ଯାଜକ ବର୍ଗଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କର। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଶାରେ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଗତ କର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ଧନ୍ୟ କୁମାରୀ ମାରିଆ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବର୍ତ୍ତା ସାଧୁ ଯୋସେଫ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଗଣ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସକଳ ସାଧୁ ସାଧୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସହୋତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ଗାନ କରିପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସକଳ ମହିମା ଓ ଗୌରବ ତୁମ୍ଭରି ହେଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଭରସାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିନତି କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ସदैव ହୋଇ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ତୁମର ଅପାର କରୁଣାରେ ଆମେ ଯେପରି ସର୍ବଦା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ସକଳ ଉଦ୍ବେଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛୁ ଯେବେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ, ତୁମ୍ଭର ମହିମା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମ ନିଜ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଅଛ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରଖି ଯାଉଛି, ମୋର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି।
तुम्हें आमर पाप प्रति नुहे कि धर्म मंडलीर विश्वास प्रति दृष्टिपात कर एवं सदैव हो तुम इच्छा प्रकार आंभ मान शांति और एकता प्रदान कर तुम्हें किम जुगे जुगे जीवन धारण तथा राजत्व करुवच्छ आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानक संगे सर्वदा रहु एवं आपणक आत्मा संगे रहु। परस्पर के शांति रे अभिनंदन करिबा। हे परमेश्वरଙ୍କ मेष शावक तुमे जे जगतर पाप हरण कर आम्भମାନଙ୍କୁ दया कर। हे परमेश्वरଙ୍କ मेष शावक तुमे जे जगतर पाप हरण कर आम्भମାନଙ୍କୁ दया कर। हे परमेश्वरଙ୍କ मेष शावक तुमे जे जगतर पाप हरण कर आम्भମାନଙ୍କୁ शांति प्रदान कर। देखो परमेश्वर मेष शावक देखो ताहांकु जे जगतर पाप हरण करंती धन्य जेव माने मेष शावक भोज प्रति निमंत्रित। हे प्रभु तुम्हें जे मो गृहरे प्रवेश करिबो सेथिपाई मो योग्य नुहे केवल पदे मात्र कुह एवं मोर आत्मा सुस्थ हेबो। आमे प्रार्थना करिबा। हे प्रभु चिरंतन मुक्तिर अंशीदार हेबार आशीष प्राप्त करी आम्भे माने प्रार्थना करू जेपरि आमे जेव माने तुम पुत्रंग जननी को स्मरण करू तुमर अनुग्रह पूर्णदारे आनंदित हेबु एवं आम्भ मानक परित्राण पाए ताहार उत्तरोत्तर वृद्धि अनुभव करिबु आम्भ मानक प्रभु जीसु कृष्ण मध्यस्थतारे आमेन। प्रभु आपण मानक संगे रहंतु एवं आपणक आत्मा संगे रहंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानकु आशीर्वाद करंतु आमेन। दिव्य यज्ञ समाप्त आपण माने जावंतु एवं प्रभुंग सुसमाचार घोषणा करंतु। परमेश्वरंकर धन्यवाद।